Thank you, dear God, sa pag-bless sa worship team of songs that is founded about our salvation, our Christ, our Lord. Pindot kay itong kanta sa City of Light. So I recommend this song. Paminawa ninyo permindi, aron di mo mawala. Nindot na sila nga banda kay centered yun nila si Christ. Doctrinal stand is so deep, dili ka mawala because si Christ yun perminti ang sentro. I think at ang mga songs na itong ipangkanta ganina is haom kayo sa itong mga pagahisgutan, labi na as we study the book of Colossians. Pastor Panes, nag-ingon nga regards. Dili siya na makaanha kay tungod sa transition nila dito. Ang dati nila nga church, na-vacate na sila, nagbalhin sila, murag renta gihapon sila, nagarenta sila. And of course, kinahanglan jud ang presensya ni Pastor Panes dito sa transition period nila. And he told me, I think Wednesday na, pero naset na kong mind nga mga bisita gito si Pastor. And then I already hinahinay na mabatian nga murag naigo kog flu . And this is my, I think, Wednesday, Thursday, Friday, 5th day. 5th day man daw ang last. Maayo na ko ugma. Hangyo na punta mo sa pagtindog as we read the Word of God. Nga makita sa Book of Colossians, chapter 2. If napansin niyo, chapter 1 ta, ambak na ta, neto na ta sa chapter 2. Verses 6 to 10. Verses 6 to 10. I'm going to read in ESV version. Okay. Let's read together. Verse 6. Therefore, as you receive Christ, Jesus the Lord, so walk in Him, rooted and built up in Him, and established in the faith, just as you were taught, abounding in thanksgiving. See to it that no one takes you captive by philosophy and empty deceit, according to human tradition, according to the elemental spirits of the world, and not according to Christ. For in Him the whole fullness of deity dwells bodily, and you have been filled in Him, who is the head of all rule and authority. May God bless the reading of His Word. Please be seated. Sa ato ang pagpadayon sa ato ang journey through the book of Colossians, mag-start na pud kita sa bag-ong section sa masanggingon gikan ta sa chapter 1, chapter 2 na ta karon. Sa chapter 1, si Apostle Paul gi-establish niya ang one great truth. I hope nga nakuha na ninyo, na-establish na siya unang-hunag kasing-kasing nga ang kaning chapter 1 manggod mura na pud ni siya og the wholeness or the fullness of the book of Colossians. Iyahang gi-establish didto kung kinsa si Jesus Christ, that He is supreme over all things. Buot pasabot, wa nagduwa-duwa sa Apostle Paul, iya dayong gi-present, no? Na that our Lord Jesus Christ, way makalabaw niya. Siya. Inalipay ko sa mga kanta ganina kay, jud siya? Haum yun sa tuang ginapang isgutan diri sa book of Colossians. Atong nasabtan sa chapter 1 that He is the image of the invisible God. Siya ang creator of all things, that our Lord Jesus Christ, sustainer of all things. Our Lord Jesus Christ is the head of the church. He is also the reconciler of sinners. And He is the only hope. Only hope. Buot pasabot, way laing paglaom. Siya lang jud. Sa tanang butang, siya lang gyud. So, Apostle Paul has been building
one glorious picture after another showing that our Lord Jesus Christ is preeminent. Buot pasabot, kay siya ang supreme, siya ang pinaka-importante sa tuang kinabuhi. Kay siya ang supreme, siya ang authority, wala tay laing pangitaon, siya lang jud. Grabe ang pag-establish ni Apostle Paul. But beginning in chapter 2, si Apostle Paul, gishift niya ang emphasis gikan declaring from Christ's supremacy. Pagtabok niya dito sa chapter 2, he is presenting now Christ the only sufficient. Christ's sufficiency. Ang iyahang sufficient, igo. Siya lang jud. Siya lang jud. If you know the song, Christ is enough, that's it. Christ is enough. Kaya nga naman, kay tungod, ang mga believers dito sa Colossae, na-pressure sila aning mga false teachers. Na-pressure sila. Kay kaning mga teachers, false teachers, were saying na our Lord Jesus Christ is good. Wala may problema kang Jesus. Maayo man si Jesus. Good teacher man siya. Nindot man ang ihang pagtudlo. Apan. It's not enough for salvation. Ako yawa sa false teacher, no? Gikan na sila sa mga tradisyon. Gikan sila sa mga balaod, law. Gikan sila sa mga naanad sila anang you work hard aron ma-accomplish nimo ang kaluwasan. No? That's why gi-encourage nila ang human philosophy. Be careful with human philosophy. Grabe hangtod karon mo na ang isa ang mokumpit labi na sa imong pagtuo sa to ang buhi nga Dios. Human philosophy. I'll give you an example. Ang human philosophy, ang false teaching, ingon ani, trusting human wisdom more than God's revelation sa Scripture. Trusting imong unang pag-una-una. O, ingon ani, human philosophy. Mo ni po niya akong gi-share dito sa Bunawan last Sunday sa mga young people. Kana bitawng follow your heart. Follow your heart. Love is all that matters. Tama siya, love is all that matters. Pero ang gisugdan niya, follow your heart. The truth is all that matters. Follow your heart. Are you familiar with that? Follow your heart. Human philosophy is a bitaw, no? Rather than the revelation of God. Unsa giingon sa Scripture? Follow Christ. Walay giingon diri sa Scripture to follow your heart. In fact, ingon niya dito, guard your heart, okay? Above all else, i-guard imong heart. Okay, guard na to. Not follow your heart, i-guard. Okay? How? Follow Christ. Mo gani, deny yourself. Kay kung di nimo i-deny mong self, you follow your heart. No? Daghan kay mga nasiplang tungod na follow sa heart. Yeah? Feelings, ang emphasis last Sunday dito, feelings over faith over feelings. Okay? Tama ba? Faith over feelings. As you decide, restrain. Kanang follow your heart. Follow Christ. Kung nalibog ka, tanawang Scripture. Follow Christ. How many times nga daghan na ta na nasiplang na ta na ano? Religious tradition. Mystical experiences. Kaning mystical experiences kay about angels. Okay? Na mga hangtod karon. Mas musalig kung unsa tong nadunggan. God told me, be careful with that. You're in the boundary of heresy. Okay? God told me. Akong gingon sa Ginoo sa kuha, without affirmation gikan sa Scripture, delikado na siya. That's why those time, ingon sa mga false teachers, kinahanglan nimo og revelation gikan sa imong pagdungog, labi na sa mga anghel nga nagpalibot sa imuha. Oh.
Kuyaw kaya na siya. No? You need to experience kaning mga butanga. God spoke to me sa isa ka vision. O, delikado na siya kung dili nagikan sa Biblia. Murabag natabunan ang pag-speak aning scripture kaysa atong katong iyahang nadunggan, nakita nga vision. Angel worship na natong una, praying sa mga anghel. Na mga worship sa anghel. No? I-measure dayon ang spiritual maturity by supernatural experiences. Kung wala nimo na-experience, na-encounter nimo ang isa ka anghel or any spirit, dili ka ingana ka mature. Kinahanglan nimo na grabe ang false teaching. Legalistic practices. Nagikan sila sa mga balaod. Daghan og mga rules, religious rules na kinahanglan nimo ni i-follow para ma-earn ang favor ni Lord si muha. No? Kinahanglan ka dili mo kaon og kuan ingon ani. Bawal mo kaon og dinuguan. Bawal sa kuha. Kung way puto. Naagya po na we respect kana nga mga views. We respect that one. Nanagya po na karon. But even that one, if you think about Christ is enough, ingon niya dito, mubawal lang na, ingon niya po sa Paul, kung mahiubos ang imuhang kauban nga nagkaon ni Ana, ayog kaon. Ha? Pero the food itself, dili na siya contaminated of sala. Okay? So, yung nga na naitabo, kung magkaon ka, dili ka maluwas. Kung di ka mukaon, mupalo ka ani, maluwas ka. Wala si Lord, no? He died for all. Mga gipakita ni Jesus kang Peter, ang katong mga bawal tung una, ana si Jesus sa dream, kauna na. Limpyo na, tanan. Ako na silang gilimpyuhan. Huh? Pwede day mo kaon no bukok. Bahala na mo dira. Okay? As long na walay ma-offend. Ingon na, no? Legalistic practices. Gina-judge ang Christian the way they eat, the way they wear, the way they celebrate. Dagan kayo. Now, think about anak po bata? Believing strict external rules na make a person righteous. Na kung buhaton niya ni mo ni righteous. Napagyud, special spiritual knowledge. Mo na siya. Claiming na secret process, secret na knowledge aron maabot gyud nimo ang imuhang pagka-fullness spiritually. Grabe ang mga false teachers tung una. Gina-claim that ang mga magtutuo kinahanglan pa jud og additional revelation kaysa sa scripture. Dili lang ni mao. Kulang ni siya. Muna ang ginasulti itong una. Mahulog nga, di gyud complete ang scripture. And these are the things nga gina-struggle sa mga believers sa Colossae and even karon. Even sa tuak karon. Ang ilahang message sounded wise and spiritual. Magbantay ta na. Spiritual lang kayo. Pero kung tanawon jud nimo through the scripture, i-diminish niya si Lord Jesus Christ. Walang bisa niya na noon ang gahom ni Jesus Christ. And Apostle Paul understood na ang greatest danger sa simbahan, dili baya ang pag-deny kang Jesus Christ, dili lang na siya. Napag-iisa ka danger. Ang most of the time, the greatest danger sa simbahan is you add something to Christ. Gibutangan pa jud nimo, gidungagan pa jud nimo. Si Satan, ang yawa, rarely begins by saying, reject Christ. Panagsa na lang na ron. Okay? Ang ginabuhat sa yawa karon is, he whispers,
Jesus is good. Pero, mas kinahanglan pa ni muglain. Jesus is good, pero dungagan ni mo niyo. You familiar with that? Ang kalibutan magingon sa tua, Christ plus success. Christ plus self-help. You work it out. Christ plus cultural approval. Christ plus prosperity. Christ plus personal achievement. Without this, di ka luwas. Without that, wala spiritual maturity. Mo na ang timailhan nga matured ka. Christ plus success, Christ plus self-help, Christ plus approval, Christ plus prosperity, Christ plus personal achievement. Mo na ginasulti sa false teachers, false teaching karon. So, igsuon, even within the church, sulod sa simbahan, be careful. People sometimes look for fulfillment through experiences. Dili ko dito kay di na ko mabati ang presensya. Be careful with that. Okay? Be careful with wala kay sikat. Di kay sikat ng simbahan. Di ko dito. Okay program. Nawala si Christ Himself. That's why Apostle Paul giremind ang Christian life na dili siya mo grow beyond Christ. Okay? Dili mo grow, ang Christian life is mo grow ka kung mo go deeper ka kang Christ. Dili mo go beyond kay Christ. Nasabtan ninyo kung buot pasabot, naana si Christ dire, pero dungagan pa jud nimo. Okay? Lahi itong naana si Christ dire, and you go deeper knowing our Lord Jesus Christ. Kay we will never graduate to the gospel. Samtang naata diri sa kalibutan, we have a lot of things to learn about Christ. We have a lot. No? We will not outgrow our need for Jesus. Di na may tabo nga, di na nako kinahanglan si Jesus. Di jud na. Kinahanglan jud nimo, kinahanglan jud nato si Jesus Christ. Kay the same Savior nga naglimpyo sa tua, nagpasaylo sa tua, maupod na same Jesus, same Savior na magpadayon nga maglig-on sa tua, magbag-o sa tua. Walay lain. Dili imong rules. Dili ang imuhang mga pamaagi dira, imong ginahuna. Dili sa mga programa, only Jesus. The same Jesus nga nagluwas sa tua, the same pod nga Jesus nga mo sustain sa tua. Mga nindot kayo ba? Tanawon ni mong scripture, once you receive the Lord Jesus Christ, once you believe in Him, okay, dili ka malaglag. Okay? All the more, makaagi man kadira, He will sustain you. Kuyaw kayo. No? Dili sa imuhang pagpaningkamot, ibalik jud ka niya. When times that you want to get out from the faith, you cannot. Sorry to tell you. That's how God's grace is. Pag nisulod ka sa pagtuo ni Jesus Christ, automatic na He will sustain you. Okay? Murabag, the prodigal son, mo na, no? Ang anak, mubalik jud. No? Murag si Jonah, maski pag unsaon ni mo, dili si ati Jonah. Si Jonah sa Bible, maski unsaon ni mo sibat, balikon gid ka sa Ginoo. Pa-accomplish gid niya ang gipa-accomplish ang purposes niya sa imuha. That's why you praise the Lord. Not by your own strength. No? Not by your own might. It's the grace of the Lord. It is Him. Siya ang nag-sustain sa atua. Therefore, si Apostle Paul urges believers na dili ta ma-distract sa mga empty substitutes. Kina-substitute ba? Instead, remain rooted kang Jesus Christ because He is completely sufficient. He is completely sufficient. That's why ang title sa atong sa sermon karon, Walking in the Sufficiency of Christ. Paglakaw, knowing na si Jesus Christ igo na kaayo sa tanan nimong pagkinahanglan. I don't know the details sa iyahang pamaagi sa imong kinabuhi, pero mag-start o mag-end yun kang Jesus Christ. Walay
walay lain. Rooted, completely sufficient. Enough kay siya. Ingon pa sa kanta ganina no, nindot katong sa City Alight. Kung napansin ninyo, anak siya dito no, what gift of grace is Jesus, my Redeemer. There is no more for heaven now to give. Kaya nga naman, He is enough. Igo siya. Gihatag na tanan dito, samahan. Iyang bugtong na anak, kay igo na kaayo siya. Kanindot atong kanta eh. As we study Colossians chapter 2, gatagan ta og tulo ka commands ni Apostle Paul. Pag mingon tag commands, as Christians, as believers, kinahanglan jud nimo ni siya ma-establish imong kasing-kasing og sa hunahuna as Christ will be guiding you to grow more deeply sa iyaha. Commands that flow from one central truth. Christ is sufficient for every part of Christian life. Si Jesus Christ, igo sa matag parte sa imuhang kinabuhi as Kristohanon. Here is the first command. Number 1, continue to walk in Christ. Pagpadayon og lakaw kang Jesus, uban si Jesus Christ. Here's the emphasis. The same faith that brought you to Christ must continue to shape every step of your life. Amen? Amen. Ang same faith that brought you to Christ, maupod na ang mupadayon nga mag-shape sa imuhang kinabuhi. Maupod na magpadayon. Mao bitaw sa soap, no? Gignan na ko mga young people, ayaw jud mo hawa sa centrality of Jesus Christ. Away from that, it's just your own experience. It's just your own opinion. Once you encounter the scripture, Jesus joy pangitaa, ayaw imong kaugalingon. Ayaw imong na-experience at tua, tanawa, estudyoha, asa si Jesus, giunsa pag-present si Jesus, dira. Nanuman, that's the only way you can walk with Christ. That's the only way you will be rooted. That's the only way you will be sustained. Masabtan nimo ang dagan sa imuhang kinabuhi. Ingon niya sa scripture, therefore, verse 6, as you receive Christ Jesus the Lord, so walk in Him, rooted and built up in Him, and established in the faith, just as you were taught, abounding in thanksgiving. I say it again. Therefore, as you receive Christ Jesus the Lord, so walk in Him. Ana siya dira. Ingon ni Apostle Paul, notice ang word, therefore. Buot pasabot. Therefore. Apostle Paul, gikonekta niya ni everything he has already taught about Christ's supremacy. Kay Christ man supreme, therefore. Ana siya, walk in Him. Tama, no? Kung kanina, supreme authority, then walk with Him. Yan si Apostle Paul. How did they receive Christ? By faith. Okay? We receive Christ by faith. Therefore, walk by faith. Ana si Apostle Paul. No? How should we continue? By faith. Not by works. Okay? Hulatan lang ng works. That's, mupudos lang na as you walk by faith. Okay? As you receive Christ by faith, we should continue walking with Him by faith. Ang Kristohanon nga kinabuhi is walking with Christ every day. Is walking with Christ every day by faith. By faith. It is receiving Christ marks muna ang beginning sa tong Christian life. Walking with Christ is the lifelong nga pagsunod sa iyaha as believer. And again, same faith sa pag-receive o pag-walk nimo ang kinahanglan nimo sa pag-sustain nimo sa pag-sustain sa imong kinabuhi as believer of Christ. Walay lain. Way apil ang pagsinamok ni discipler.
Nag-ampo na ba ka? Unsa man imong gikuan dira? Unsa man nga? We avoid that one. By God's grace, avoid na to no. Ano man, it's not you. It's the Lord. That's why we teach them how to read the Bible. We teach them how to pray. We teach them how you interpret the scripture. Importante na siya. Kaya nga naman, that's how discipleship is. Dili ako ang mahimong mediator. Dili ako si Jesus. Dili ako makapamature sa inyo ha. Jesus ang makapamature sa inyo ha. Now, Paul describes kani nga paglakaw for nga pamaagi. Una, be rooted in Him. Ano siya no? Be rooted kang Jesus Christ. Be rooted kang Jesus Christ. Sa atong gikanta ganina, build my life. Ingon diri ni Apostle Paul, build up in Him. Okay? Build up in Him. Established in the faith. Ikaupat, overflowing with thanksgiving. Buhatan ninyo ni as you walk with Christ. Be rooted. Giuna gid niya dira, rooted in Him. Christian maturity, dili gid na siya ma-measured sa kadaghan og knowledge nimo about sa scripture. Ma-measure na siya sa pagpadayon nimo nga nahimong dependent dira kang Jesus. Then, maski pagdaghan kay kang na-memorize sa scripture, kung wala nimo giput into action ang pagdepende nimo kang Christ, that Jesus Christ is enough sa matag adlaw nimo, you will not, dili ka maabot anak nga maturity. Murag ang tanom or ang tree, survive lang na siya sa storm, dili tungod sa iyang pagkahabog, sa iyang pagkadako, sa iyang pagkataas, ni survive na siya kung unsa kalalom ang iyahang root. Same as well sa believers. No? Believers remain spiritually stable. Dili kay tungod sa mga knowledge na to, sa kataas atong knowledge sa Bible, but becoming deeply rooted kang Christ. Deeply rooted kang Christ. Tung bagyong Pablo, no, grabe to 2012 ata to, bagyong Pablo. Kita gyud unsa kita gyud ang mga kusgan nga mga tanom, maski unsang klase, ang mo-survive lang gyud ang katong mga taas ug gamot. Mabali man siya pero naagyapon, rooted gihapon. Mga tanom dito sa Diuro murag gipang tanggal ba mga lubi, murag gi-arrange. Kita ni mabubua day sa mga root ani nila, oy. Daghan kay mga nasayang nga mga tanom. Gamay lang ang naluwas nga tanom. Katong naluwas, mo tong mga laglom og ugat. Remember that one. Ingon ana gayud ang pagkakristohanon pod. Mo deeply rooted ta kay Lord. Ayo sa ubang butang. Salig ka kay Lord. Sa imong pag-eskwela, salig siya. Pag salig sa imong kaugalingong ka-bright kay di makaya na. Taas ang hugmakan. No? Now, I urge you, ask yourself, honestly, sa tuwa nga naa diri, am I growing deeper in Christ? Kinahanglan nimo, if you want to be mature, even ako, pangutanon jud nako na matag adlaw. Lord, sa akong pagbasa ba, sa akong sa imong pulong, ikaw ba ang akong nakita? Am I growing deeper sa imuha? Or am I constantly looking for something nga bag-o nga mo satisfy sa ko ang kaugalingon? Kana nga mga pangutana na honestly before God. A Christian life, again, di gid ka mo grow if you go beyond Christ. Because Christ is sufficient. Enough. Stop dira kang Jesus. Ilhi siya. Know Him. Mas nindot man na ma-curious ka, kinsa magini si Jesus? Unsa man gid ni? Nganong hangtod karon 2,000 years ago naman to, hangtod karon famous magyapon si Lord. Ngano man gyud? Nga despite sa mga kakulian nganong magpadaghan magyapon magpadayon sa pangalagad dira sa yaha.
And I think Jerry Bridges, evangelical author, ingon niya, tama yung gingon, the Christian life from beginning to end is based on the grace of God through Christ. Asa nag-stop? Kang Christ. By the grace of God through Christ. Second na command, guard yourself from false teachers or teaching. Guard ang imong kaugalingon from false teaching. Anything that draws you away from the sufficiency of Christ will eventually enslave you. Anything that draws you away from the sufficiency of Christ will eventually enslave you. Kulungon ka, ana. Anything nga makapalayo sa imuha nga, enough na day si Jesus Christ. Yung nga, praktikalan. Ana, biya dayo, no? Praktikalan. Yung ani nga sitwasyon, kinahanglan pa ba ni mong Jesus? Manikas yun ko, oy. That will enslave you. Maski gamay lang. That will enslave you. That what enslaved our country. Gamay naman. Tanan naman, nagkuan. Okay naman, kay tanan naman. Kung tanan, bitaw ko sa mga estudyante itong una. Okay ra ba mangupya? Okay ra man, sir. Kay, wa man siguro kuan. Wa man si estudyante nga wa nangupya na. Nananagna na ka. Nagbuot-buot na ka. Mura na ka, gibutang ni mong kaugalingon that you all-knowing ka. Kabalo ka sa tanguna-una. Maugid na. As in, ingon jud ka. Ano man, you are enslaved already. Okay? Anything. Maski unsa na siya. That's why, ingon sa scripture, ingon niya, see to it, verse 8 to 9, verse 8, see to it that no one takes you captive by philosophy. Philosophy, simple na, sa eskwelahan lang na. Tanan naman, nagkopya. Gamay raman siguro na. Di man siguro na big deal. By philosophy and empty deceit, according to human tradition. Tanan na lagi. According to the elemental spirits of the world, and not according to Christ. See to it that no one takes you captive. I-warningan ta ni Apostle Paul. No? Paul gives a warning. The phrase, see to it, but pasabutan na, I warned you, be watchful, stay alert. Magbantay tayo, mga gagmay o madagko man, kay kana, danger na siya. Okay? Danger. Ang danger is that believers can be taken captive through philosophy, singin dito, empty deceit, human tradition, worldly principles. Prinsipyo sa kalibutan. Now notice, ang concern ni Paul is not, dili siya against education, dili po siya against sa careful thinking. Ang iyahang concern is with the idea that are not according to Christ. Not according to Christ. Apostle Paul encourages you and me to think carefully and biblically. Carefully and biblically. His warning is directed towards sa mga philosophies. Imagine mo na. Follow your heart. Ana ba yung ginatudlo karon? Even sa values education na mo. Mga speakers, mga tawagan na nila, mga speakers, mga kalimot na ko si pangalan na nila. Kanang motivational motivational speaker. No? Follow your heart. God gave you your heart. God gave you, di ba? God gave you your heart. God gave you mind to think prudently. Nga mag-isip yung ka, tarong. Okay? Then, kung unsay outcome, follow it. Di ba? Sounds good. But according to Scripture, again, ingon ko, deny yourself. Everything, deny. Take up the cross and follow me. Mga young people, be careful. No? Bantayan na to. Let's pray for them. Be careful. That's why
Be rooted in the Word of God. This is the authority. Apostle Paul remind us na walay maka-replace kang Christ. Human wisdom cannot replace. Truth, ang kamatuoran, will always point us to Christ. Ang error will compete with Him. Bantayan na to na, pag na mo compete sa Yaha, that's error. Okay? That's error. Any worldview nga mo remove kang Christ from the center is spiritually dangerous. Mo karon, with due respect sa to ang mga itong mga kailang nga mga LGBT. Oh, di gid na siya maayo, di gid na siya masakto unless you go to the authority. Don't bend. Okay? You do not bend. So klaro kay gimangod diri. No, we pray for them. Pride month baya ugma magsuot daw mi og rainbow. Ulo, kiyawa oy. Rainbow naman to dana kong payong dako ton palit na ko sa DIY ba. Abi pa lang ga-promote ko og kuan. Pride. We respect them. But we hate the sin. We don't agree with that lifestyle. Ano man, the scripture says it's not. Okay? Pray na, ampo na to sila. No? Sabi ang parade ba nila tong Domingo dito sa kuan. I mean, spiritually dangerous if you remove Christ. If you remove Christ. Mga sa bangko, ang mga bank tellers ilahan nang train pud na pag-identify sa kanang fake, no? Counterfeit. Yung bills. Likewise, believers who know Christ deeply are less likely nga ma-deceive sa false teaching. That's why basta ta siyang pulong. Dili madala adjo ato kaya ra ni di madala na igsuon na ang iyang pulong dira. Gusto ka mulambo o sabi matarong og pabuhi imuhang pamilya ng pulong sa Ginoo. Dili madala og mga sa feelings, di madala sa human wisdom, dili madala sa gitudlo sa kalibutan. Ang best defense against error is a deep knowledge of the truth. Kung hangyoon gyud nato matagadlaw amahan, Lord, ano lang na magsugod ka dara, Lord. Kanang allow me to know you more. Allow me to know you more. We tend to believe that we know everything. Tama ba? No? Murag okay na ni? Okay ra. Di dyan na siya okay. And so on. Every day it's a walk in grace gyud. Kinahanglan nimo sabton imong kaugalingon, mo saban nang imuhang establish sa imong mind ug sa kasing-kasing that it's not enough away from the truth. Kinahanglan gayud. Ingana na bagina daghan kay mga false teaching karon. Nagtuo ta nga ang false teaching is kanang maklaro day nimo, dili oy. Di ba murag bill? Di ba? Ang mga counterfeit na bill ba di ay kung 1,000 ang counterfeit is 1,001? Dili. Okay? Same. 1,000. Mailad jud ka. Di jud ka kabalo. Di ba? Kita na mo na. Like play money, klaro, ng play money. Pero counterfeit nga pang ilad jud 1,500. Dagan ko ana to kuna sa kuan. Manila mo akong ginapanghatag sa mga kurakot na mga kuan, si pangitag violation sa kinan. Counterfeit to siya. Abot kung tama ba to Lord o mali sa ba. I mean, inguna na napansin niyo, kabalo mo na, no? False teaching, false teachers, false teaching, dili niya na i-present na 101 ang iyahang atik dira. 100 jud na siya. Na even ikaw makaingon na, wow, man siguro mali. Okay ra ni. No. Nagtuog kag dali-dali lang ni. That's why ingon ni Apostle Paul, anything, not everything that sound spiritual is biblical. Okay?
Not everything. Even false teacher will use scripture. Okay? Mga bantayan na to na siya. That's why I'm telling you, be careful. Even ka ng inyong madungog-dungog dira, you are in the boundary. Okay? There is a gift of prophecy. Maybe kung nakakaana, pero wala kayo na ito na gina-expound kay some will use it to himuo i-manipulate, ma-above na. But so be careful with that. With someone telling you, oy, ugma, nakita na ako nga, ingon sa Ginoo nga kuan ka, maghatag daw ka o kuan. Na! Ato sa scripture. Okay? Tanaw dito, dili dito mo prophecy. And prophecy is to warn everyone, not specific person. Okay? So again, not everything that sound spiritual is biblical. Mga anak si Apostle Paul, as you walk with Christ, be careful with this false teaching. Ask, kaniba nga teaching mo exalt ba ni kang Christ? Kaniba nga teaching mo agree sa scripture? Mga nga ning atuan ng gistudyuhan daan ang scripture that this is infallible. This is the authority. Perfectness siya. Walay makalabaw ani, this is the authority. Mo nga hangtod karon mas kung saon nimo og sunog ang Biblia mo produce kina all the more managhan kay nganuman protected by God. Because this is His word. This is authority given to us freely. Then the impression is, read. It's the truth. Tanan walay labaw sa scripture. Tanan nagkinahanglan og scripture. Mga before you serve, or even as you serving God, read the scripture. And that would be the time na makita nimo, maklaro nimo ang false teaching. Agree ba ni sa scripture? No? Naingon nila nga, kung dili ka speaking of tongues, dili ka mature. Ay, dili mao. No? Kung dili ka kung di ka way balang spiritu sa imo, dili mao. Okay? Ingon sa scripture, ingon pa gani sa scripture, gilabel niya as pinakagamay nga in terms of gift. Ana sa Apostle Paul use it kung walay mag-interpret dito sa sulod sa kwarto privately. Kay scripture, speaking of tongues should edify the church. That's why kinahanglan na mag-interpret. Kung walay mag-interpret, ayaw. Okay? And then you will say, the false teaching mo ingon, muna'y basihan nga ng balang spiritu sa imuha. No. Dili mao. Okay? So daghan pa kaayo ning masabtan nato diri sa scripture. Does it point toward Christ or away from Him? Mga ingon ni Charles Spurgeon, ingon niya, discernment is not knowing the difference between right and wrong. O, muna niya akong giingon. It is knowing the difference between right and almost right. No, dili day atong mali makita na day nimo katong almost right. Okay? Ang almost right still naagyapon na siya sa not right. Okay? Knowing the difference between right and not right. That's why importante kayo na di mulabaw ang atong feelings sa tuang pagtuo. Okay? Kaya ang feelings mingong almost right, but it's not right. Okay? Na ang feelings nila, ma-right lang na siya pag ma-affirm na siya sa scripture nga okay na siya. Okay? And lastly, rest in the fullness of Christ. Rest in the fullness of Christ. Because Christ is fully God, believers are completely secure and spiritually complete in Him. Ingon sa scripture, for in Him the whole fullness of the deity dwells bodily, and you have been filled in Him, who is the head of all rule and authority. For in Him the whole fullness of deity dwells bodily, and you have been, sa inyo niya, filled in Him. Filled in Him. Apostle Paul, giatagan og rason
Giyatagan tag rason that we need nothing more. No? Sa pa may kinahanglan nato. Christ possesses, si Jesus is the fullness of God. Okay? Atong nasabtan nito, no? He is the image of the invisible God. He is the authority of all things. Jesus is not partly God. He is God. 100% God. And nindot pa jud sa pag-anhin niya diri, He is 100% God and 100% human. Bantog ra kasabot siya sa tua. Mao kasabot siya nga wa tay excuse nga wa man gud ni na Ginoo man gud siya, ako lahi man ko. No. Jesus Christ gipakita mismo na sa tua. He came here as human, 100% human. 100%. But He's still 100% God. That's why He is fully God and fully understand everything nga nagahitabo sa tong kinabuhi. Every tear, every pain, tanan nga kalisod, every struggle, kasabot si Lord, anak. Mo gani nga walay gi-present ni Apostle Paul, Jesus is sufficient. Jesus is all you need. Our Lord Jesus possesses the complete fullness of deity. Nothing is lacking sa iyahang divine nature. Nothing is lacking sa salvation, sa kaluwasan nga iyahang gi-provide. Dili na kinahanglan ang imong pagpaningkamot. Okay? Not plus works. Okay? But as you receive Him, as you receive the salvation, automatic, hinahinay day na kanindot magbuhat ug maayo kay tungod sa iyang grasya. Those who belong to Christ have every spiritual resource na kinahanglan niya because they belong to Him. Amen. Kung saan ang mga pagkinahanglan dira, mas specific, si Jesus makatubag ana. Iyahan ng i-provide. No? Jesus is all you need. And because believers are united with Him, they have been complete in Him. Wala po gisulti diri ni Apostle Paul nga mahimo tang Ginoo, no? Dili po na siya mao ang context. He is saying na every spiritual blessing nga necessary sa kaluwasan ug sa atong pagtubo dira sa iyaha makita lamang sa iyaha, dili sa ubang butang. Kung gusto ka mutubo sa iyaha, mugrow sa iyaha, establish sa iyaha, dili sa uban, dili sa ubang makita, dili sa kalibutan. Establish sa iyaha. Nothing needs to be added. Walay laing ikabutang anak. Imagine, murag someone searching for a Wi-Fi, no? Yan, nagatindog na day kadara at sa gilid sa router nga nanay password. Sige kag pangita. Na nagiday dira. Mura po gingon ana, they keep looking because they don't realize na naa na day tanan dira. No? Same po na sa Christian life. Many Christians live the same way spiritually. Search for gusto pa jud na ko ma-experience. Fulfillment in experience. Achievements. Di man kung what yung achievements, wa gid ni. Di gid ko. Kinahanglan ko approval. Forgetting that in Christ, naa na tanan sa iyaha. Receive. You already receive every spiritual blessing na kinahanglan sa kinabuhi o sa pagtubo dira kaniya. Now, application. Ay nag-stop looking for completeness in success. You will not find it. There's nothing wrong about success, pero kung mao gyud na makapukumpleto nimo abi nimo, dili gyud. Only in Christ. Relationships? No. Dili dira makita. Possessions? Dili. Popularity? Dili. Religious performance? Dili. Your identity, imong security and fullness, walay lain, makita lamang nimo kang Christ. Only Christ alone. I hope you understand the song. In Christ alone, Christ alone.
in Christ alone. I put my trust, yes, ganun man, in Christ alone. Your identity, your security, your fullness, makita kang Christ. Simple lang gingon ni John Owen. Ngunya, Christ is all. We need no more. Christ is all. We need no more. Now, as I close, Paul message sa Colossians Church, relevant kay karon. 2,000 years ago pa ni siya. Pero karon we live sa kalibutan nga puno kayo og boses na nagakumpit sa tong attention kang Christ. Nga nagaingon nga Christ is not enough. Gusto pa jud nako masatisfy sa ubang butang. Some say nga kinahanglan nato ang knowledge, others mayingog success, more experience pa jud, more possession, more recognition, mo ni maka-fulfill sa kong kinabuhi. But the gospel declares something radically different. Lahi gayud siya. Mga ingon pa sa isa sa akong mga mentor niya, lahi gyud ang Bible. Kay kabaliktaran kung unsay mong ginahuna. Okay? Kabaliktaran sa wisdom sa kalibutan. Gusto natin i-work out atong salvation para ingon sa scripture? No, you cannot work out salvation. It's God's grace. It's God's given grace. Okay? Dili sa mong paningkamot. Same as well. Christ is enough. Christ is enough. Therefore, mga igsoon, as we close the month of June, we will start na pod next year, next week, next Sunday, July na. Hapit na ang December. Walk faithfully in Him. Walk faithfully in Him. Guard yourself from anything that competes with Him. Rest confidently in His fullness. Ang Christian life does not become stronger by adding something. Strong ka kung butangan pa jud nimo ingredients dili na. Christ is enough. By abiding in Christ, you are already strong. As you keep on abiding in Christ, the deeper nga murot ka sa yaha, the deeper mo strong ang imong faith. Kung siya lang yun. The more clearly we see His sufficiency, the less attractive the world's substitutes become. Nga nindot lagay ng mo settle din ka nga, Lord, ikaw ra jud, ikaw ra jud, ikaw ra jud. Try ninyo na. The more mo ma-realize, logically, even logically, tama no? Ikaw raman din tanan, Lord, kanong grabe man ako worry ani oy. Kung pagtugot ni mo Ginoo, kanong grabe man nga mura kog mamatay nga di ko nga saba sa ka-worry aning mga butanga. If the scripture says, seek ye first all of these things, I'll trust in you. Dagan kay mga promises sa Bible igsoon that will settle your weary hearts, that will settle ang question sa imong hunahuna. Busa, adto palalom kaniya siyang pulong. So let us live today with conviction firmly planted in our hearts. Dili na nato kinahanglan bag-o nga Savior. Christ is enough. Dili na nato kinahanglan better gospel. The scripture is enough. Dili na nato greater spiritual experiences. The Holy Spirit is enough. We need to know. We need to trust. We need to love. We need to follow Christ more deeply sa matag adlaw. Because Christ, as He is the beginning of Christian life, He is enough to sustain us. He is enough to strengthen us. He is enough bringing us safely to glorious end. Maabot man si Christ karon, di na nagamatter ang sa atong gipang buhat rin sa kalibutan. Nagamatter gid atong faith sa Yaha. You present Christ as the foundation of your faith, and that's enough. That's enough. Because Christ is sufficient for our salvation and spiritual growth, believers must continue to live, discern, and rest in Him. Let's pray. Abba, Father, salamat sa imong pulong karon.
Establish these things, this truth. Ang kamatuoran, Ginoo, sa mong kasing-kasing ug gunahuna. Aron sa matag adlaw, Ginoo, masinati namo ang imong paglihok kanamo. Masinati namo, Ginoo, ang fulfillment nga gi-offer nimo sa mo as we believe in you. Protect us from false teaching, nga butangan pag yung another ingredient si Christ. Lord, sa mo ang pagbasa sa imong pulong, let it be that we look for Christ, not anything else. I-bless ang mga kasing-kasing, Ginoo, nga nakakauhaw sa imong pulong. Because spiritual maturity, dili gayud sa shortcut, amahan. Tudlua kami nga mahimong dependent dira perminti kanimo. Mo kami mubasa sa imong pulong, usik sa kamatuoran, and the truth will set us free. Lord, thank you kaayo sa imong pagpahinumdom kanamo. Kung kinsa ka, kung kinsa imong anak, unsa ang pamaagi sa balang espiritu as we study your word. We give you thanks and glory. In Jesus' name we pray. Amen.